Ang santos nga ebanghelyo para yan nga adlaw, Nobyembre 5, tuig 2025. Miyerkules han ikakatloan kag usa nga simanahan katuigan. Kinuha dida kan San Lucas, kapitulo 14, bersikulo 25 tubtob 33. Bidunyog kan Hesus indamo gud nga mga tawo. Inatubang hira ni Jesus ngan sidngon, diri mahihimo nga akon tinun-an, an bisan hin-o nga mapakadiha akon. Labot kunan iya paghigugma akon, labaw pa han iya paghigugma han iya mga kag-anak, iya asawa, iya mga anak, iya kabugtuan, nganan iya kalugaringon man. Diri mahihimo nga akon tinun-an, an bisan hin-o nga diri magpas-an han iya kalugaringon nga krus, ngan sumunod ha akon. Kung may adaha iyo nakahuna-hunahin pagtindog hin lantawan, nalingkod hiya anay, pag-iinu-inuhon niya kung piraan magagasto. Base makita niya kung may igo ba niya nga kwarta nga ighuhuman han lantawan. Kay kung diri niya sugaron hini, diri niya mahuhuman ang lantawan. Katapos niya igpahimutang an patukuran, pagtitinawaan hiya han nga tanan nga makita hini nga kasugaran. Masiring hira, maupay da ini nga tawo hin pagtikang, diri ngayan maaram hin pagtuman. Kung nagawas hin pakig-away in usa nga hadi, nga may napulo kayukot nga mga sundalo, kontra hin iba nga hadi nga may 20 kayukot nga mga sundalo. Malingkod hiya anay, ngan titiro timbangon niya, kung may ada na hiya kapas hin pakig-away hadto nga hadi. Kay kun waray, kinahanglan magpadarahayahin mga tinapuran hin pakigkita han pangontra nga hadi. Basi samtang hirayo pa hiya, magsarabot nala hin paagi nga mahusay og malinawon. Haamo nga paagi, gintapos ni Jesus. Waray haiyo mahihimo nga akon tinun-an, gawas kun isalikway niya an nga tanan nga iya mga butang. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Maupay ko nga oras mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Iton pagsunod kan Hesus, diri masayon. Diri masayon magin tinun-an niya. May da mga butang, batasan, kinaiya, pagkulaw, nga aton kinahanglan bayaan or bag-ohon para mas makagsunod pa kita iya. Diri nga tanan nga aton kinaiya, batasan, or niaraan, maupay or matadong. Sanglit, kinahanglan naton liwaton ngan bag-ohon. Didahan katapusan nga bahin han ebanghelyo, nagyakan ni Jesus. Waray haiyo mahihimo nga akon tinun-an, gawas kun isalikway niya an nga tanan nga iya mga butang. Kun iton pagsunod kan Jesus, pagbaya, pagsalikway lahin, magraot nga mga kinaiya or mga bisyo, mas masayon ada. Iton tawo nga nagpipinadayon pag minakasasala, maabot kihap it panahon nga marirealize niya nga kinahanglan na niya bayaan iton iya bisyo. Kay anyway, diri man ngani makakaupay ha iya. Pero diri nga tanan nga pinapabaya ha aton iton Dios, maraot. May ada mga butang nga kinahanglan naton bayaan, ig-let go, ig-deny. Ikada hiton aton second priority nga mag-upay nga mga butang. Di dahiton kinabuhi hiton mag-asawa pananglitan. Kun hadto, bisan di nga patron nakikisayaw ka, antipala aadto ka na, o magpinakipiknik, mahilig ka magpinakipiknik hiton imo mga batchmates or maglinalakat, yan na,
diri na iton pwede or diri ka na maagsob kay may ada mo na asawa. Diri ka na gud magbubuhat hini nga mga imo kinahiligan, diri dara kay maraot inihira. Kundi dara kay diri na ininaangay o appropriate kay inasawan ka naman. Pamilyado ka na. Uunahon na nimo itim pamilya kontra han imo mga nahiaraan hadto. Dinahiton kinabuhi hiton padi, diri iya nag-aasawa, diri dara kay maraot iton pag-asawa. Maupay iton pag-asawa. Pero ginpili niya in pagpadi, bisan kunwaray asawa, dara kay nakikita niya or kinita niya nga may ada higher calling iton Dios para iya. Kinahanglan, andam kita permi pag let go hin mga butang para hiton Dios, para mas makagsunod pa kita iya. Kay diri nga ni kita magsugad hini, matuto nga iton aton panahon, iton aton atensyon, iton aton interes, kung ano iton aton uunahon. Mahihimo la kita nga tinun-an ni Jesus kung magsusunod kita iya, ngan andam kita magsalikway han nga tanan naton nga mga butang, han aton kalugaringon. Ngan pagbutang hiton Dios nga top priority hit aton kinabuhi. Amen.